السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ تمام مشاہدین اور سامعین جو آن لائن اس پروگرام کو سن رہے ہیں اور جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، ان سب کی خدمت میں سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول الایمان نامی کتاب کا درس جاری تھا اور بیچ میں چند وجوہات کی وجہ سے ایک ہلکا سا انقطاع رہا، لیکن انشاءاللہ اب پھر اس سلسلہ درس کو آگے بڑھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اصول الایمان کے درس میں ایمان کے ارکان پر گفتگو چل رہی تھی، جس میں سب سے پہلے رکن ایمان باللہ پر گفتگو مکمل ہو گئی تھی، پھر ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ یہ اللہ کے رسولوں پر ایمان والا جو رکن تھا ایمان کے 6 ارکان میں سے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ اس رکن کے حوالے سے بہت ساری ضمنی باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، جس میں انبیاء کی تعریف، رسولوں کی تعریف، ان کا مقام و مرتبہ، ان سے متعلق حقوق اور یہ سارے مباحث آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ ابھی ایمان بالرسل کا یہ رکن ہم مکمل نہیں کر سکے تھے، اس میں ابھی چند باتیں عرض کرنی مقصود تھیں، اور وہ ان کے معجزات کے حوالے سے تھیں۔ انبیاء کرام کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے ان کے نبی ہونے کی، جسے معجزہ کہا جاتا ہے، تو ان معجزات کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز رسولوں پر ایمان کے ضمن میں گفتگو باقی رہ گئی تھی۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم انبیاء کرام کے معجزات پر گفتگو کریں گے کہ انبیاء کرام کے معجزات کیا ہوتے ہیں، معجزہ کسے کہا جاتا ہے، اور معجزات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کرامت اور استدراج پر بھی ہماری تھوڑی سی گفتگو رہے گی۔ تو آئیے اچھا، اور اسی طریقے سے انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ اولیاء اعظام کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے گفتگو کی جائے گی، چونکہ جب کرامت کا ذکر آئے گا تو اولیاء کرام کا تذکرہ لازمی چیز ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو اس طریقے سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہم انبیاء کرام کے معجزات پر، اور پھر کرامات پر، اور پھر اولیاء کرام پر، ان پر گفتگو کریں گے۔ اور اس قبیل کی جو چیز انبیاء اور اولیاء کے علاوہ کے ہاتھ پر ہوتی ہے، اس سے ملتی جلتی چیز جس کو استدراج کہا جاتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے گی۔
اور اس طریقے سے ہم انشاءاللہ رسولوں پر ایمان کا جو رکن ہے اس پر اپنی گفتگو مکمل کر لیں گے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایمان کے جو بقیہ 2 ارکان باقی رہ جائیں گے، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر ایمان، اور اس سے پہلے یوم آخرت پر ایمان. تو ان دونوں رکن پر انشاءاللہ گفتگو ہماری اگلے درس میں ہوگی. تو آج رسولوں پر ایمان کے حوالے سے جو باتیں باقی رہ گئی تھیں اس پر اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طریقے سے اپنی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنا عقیدہ بنانے اور رکھنے اور اسی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج سب سے پہلے ہماری گفتگو ہوگی انبیاء کرام کے معجزے کے حوالے سے. تو معجزہ یہ ہے کیا؟ معجزے کا لفظ آپ جانتے ہیں یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ رب العالمین جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجتا ہے انہیں اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ ایسی نشانیاں دے کر کے بھیجتا ہے جن نشانیوں کو دیکھ کر ان کی قوم کے لوگ ان کے نبی ہونے کا یقین کرتے ہیں، ان کے نبی ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں. اسی نشانی کو معجزہ کہا جاتا ہے. تو معجزہ کا لفظ یہ عجز سے ماخوذ ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اعجز یعجز اعجازا فهو معجز. تو یہ باب افعال سے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، اور اسم فاعل معجز جس کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو نبی کے علاوہ کسی اور کی سکت میں نہ ہو اس کو کر پانا. تو ایسا کام جو دوسروں کو بے بس کر دینے والا ہو اور دوسرے اپنی پوری طاقت استعمال کر کے بھی اس چیز کا توڑ نہ پیش کر سکیں، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی نبی، کسی بھی نبی کو یہ عظیم نشانی ہوتی ہے. تو یہ عجز سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہوتا ہے عدم القدرہ، یعنی نہ کر سکنا، طاقت نہ ہونا. قاموس کے اندر اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ نبی کا معجزہ، کسی بھی نبی کا معجزہ کسے کہتے ہیں؟ اس نشانی کو کہتے ہیں جس نشانی کے ذریعے سے نبی چیلنج کے وقت میں اپنے دشمن کو بے بس کر دے. اس کے اندر جو گول تا ہے معجزہ جس کو ہا کہتے ہیں آپ، یہ تا مدورہ یا گول تا یہ در حقیقت مبالغہ کے لیے ہے، یہ در حقیقت مبالغہ کے لیے ہے. تو اس طریقے سے معجزہ لغوی اعتبار سے کسے کہا جاتا ہے؟ اس نشانی کو جو نبی چیلنج کے وقت میں اپنے دشمنوں کے سامنے انہیں بے بس کرنے کے لیے پیش کرتا ہے، جس کے ذریعے سے نبی اپنے دشمن کو بے بس کر دیتے ہیں چیلنج کے وقت میں. جی، یہ اس کا لغوی معنی ہوا. اصطلاحی معنی کیا ہوا معجزہ کا؟ کہتے ہیں معجزہ عربی زبان کا لفظ ہے، چونکہ اس لیے پہلے ہم عربی زبان میں اس کی تعریف کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا مضمون اردو میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. عربی زبان میں معجزہ اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے امر خارق للعادہ یجری علی ایدی الانبیاء للدلالۃ علی صدقہم مع سلامت المعارضہ. یہ معجزہ کی تعریف ہے، یعنی معجزہ ایسے معاملے کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہو. خارق عادت یعنی عام انسانی پہنچ سے اوپر کی چیز ہو، عام انسانوں کے کر پانے کی سکت سے اوپر ہو. اور یہ معاملہ یا یہ نشانی ظاہر ہوتی ہے کن کے ہاتھوں پر؟ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر، ان کی سچائی کے دلیل کے طور پر، ان کے دعوے کی سچائی کی دلیل کے طور پر
ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین اسے جاری فرماتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ نشانی یا یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی توڑ نہ کیا جا سکے، ما سلامت المعارضہ، اس کا جواب نہ دیا جا سکے، اس لیے کہ اگر جواب دے دیا جاتا ہے تو پھر وہ معجزہ معجزہ نہیں رہا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا تعریف کے اندر چند الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پہلا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ معجزہ ایسے امر کو کہا جاتا ہے جو خارق عادت ہو۔ خارق عادت یعنی عام انسانوں کی جو سکت ہے اس سے ماورا ہو، اس سے اوپر کی چیز ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسی کسی چیز کا کرنا جو عام انسانوں کی عادت سے اوپر نہ ہو، بلکہ انسانوں میں سے کوئی ہی صحیح، کوئی بندہ ہی صحیح اس طرح کا کام کر سکتا ہو تو پھر وہ معجزہ نہیں۔ معجزے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خارق عادت ہو، یعنی عام انسانی عادات سے اوپر کی چیز ہو۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام کے جو عام احوال ہوتے ہیں، انبیاء کرام صلوات ربی وسلامہ علیہم اجمعین، وہ جو عام افعال انجام دیتے ہیں، عام انسانوں کی طرح کے جو افعال انجام دیتے ہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے جو بقیہ کام ہیں، عام کام ہے، وہ عام کام عام انسان بھی کرتے ہیں۔ تو ہر وہ کام جو انبیاء کرام کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور بقیہ لوگ بھی انہیں انجام دیتے ہیں، اس طرح کے کسی کام کو معجزہ نہیں کہا جاتا ہے۔ جو طبیعی طور پر کوئی بھی انسان کر سکتا ہے تو ایسا کوئی کام معجزہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ معجزہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کام عام انسانی عادت سے پرے ہو، ما ورائے عادت ہو، یا ما فوق الفطرت چیز انجام دی جائے، جس میں انسان فطری طور پر جسے کر سکنے پر قادر نہ ہو، ایسی چیز ہو، اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک بات تعریف میں کہی گئی کہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر ظاہر ہو، اس لیے کہ اگر کوئی ایسی ما فوق الفطرت چیز انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ پر جاری ہوتی ہے تو اسے معجزہ نہیں کہا جائے گا، معجزہ کا لفظ اس پر صادق نہیں آئے گا۔ جیسے اولیاء کرام کے ہاتھوں پر کرامات کا ظہور ہوتا ہے، تو کرامات یعنی ایسا کوئی معاملہ جو ما فوق الفطرت ہو، جو خارق عادت ہو، اگر نبوت کے دعوے کے ساتھ متصل نہیں ہے، جڑا ہوا نہیں ہے، یعنی جن کے ہاتھوں پر ہو ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ نبوت کے مدعی نہیں ہے، تو پھر اسی کو کرامت کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے معجزے کی تعریف میں اس قید کا ہونا ضروری ہے کہ نبوت انبیاء کرام کے ہاتھ پر ما فوق الفطرت چیز ظاہر ہو، اسے معجزہ کہا جائے گا۔ اچھا، اولیاء کرام کے ہاتھ پر جو چیز ظاہر ہوتی ہے، جو نیک وکار بندے ہیں اللہ کے، بسا اوقات ان کے ہاتھوں پر بھی بعض اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو ما فوق الفطرت ہوتی ہیں۔ تو چونکہ اولیاء نبوت کے مدعی نہیں ہوتے، لہذا ان کے ہاتھوں پر جو اس قسم کی چیز رونما ہوگی یا ظاہر ہوتی ہے اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اور کرامات کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی ان کی عزت افزائی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس لیے کہ وہ اولیاء انبیاء کرام کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ مستقل نبوت کا دعویٰ لے کر کے نہیں آتے اور نہ ہی وہ مستقل ہوتے ہیں، بلکہ وہ انبیاء کرام کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے انبیاء کرام کی اتباع کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اکرام کے طور پر اللہ رب العالمین انہیں عطا فرماتا ہے، تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ یہیں پر یہ چیز بھی ظاہر ہو گئی کہ اگر
اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی ہے جو ما فوق الفطرت ہے. کیا نام ہے، انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے علاوہ اگر کسی اور کے ہاتھ پر کوئی ایسی چیز ظاہر ہوتی ہے جو ما فوق الفطرت لگے تو وہ معجزہ نہیں کہی جائے گی اور نہ کرامت کہی جائے گی. اس لیے کہ کرامت کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھ پر اس کا ظہور ہو. اگر نیک بندوں کے ہاتھ پر ظہور نہیں ہوتا تو پھر وہ جادو ٹونا اور اس قسم کی چیزوں کے قبیل سے وہ چیز ہوگی، اور کرتب دکھانے والے یا جادو ٹونا دکھانے والے اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے اگر، تو اسے استدراج کہا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ مخلوق کے بدترین لوگوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے. تو یہ ہے فرق معجزے میں، کرامت میں اور استدراج میں. اس سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان کے اندر. اچھا، معجزے کی تعریف میں ایک بات اور کہی گئی ہے کہ مع سلامت المعارضہ، یعنی اس کا توڑ نہ کیا جا سکے. اس لیے کہ اگر توڑ پیش کر دیا جاتا ہے، اس کا مد مقابل کوئی لے آتا ہے تو پھر وہ معجزہ نہ رہا. اس لیے کہ پھر کسی کی سکت کے اندر آ گیا، چاہے وہ کوئی ایک فرد بشر ہی کیوں نہ ہو، تو ایسی صورت میں پھر اس کو معجزہ کہنا یہ ممکن نہیں ہوگا، اس لیے کہ امر خارق للعادہ وہ نہیں ہوا. اب آئیے معجزے کی تعریف کے بعد بعض مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ معجزہ انبیاء کرام کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین نے جاری فرمایا تو کوئی اس کی مثال ہے؟ مثالیں بہت ساری ہیں قرآن کریم کے اندر، حدیث شریفہ کے اندر. قرآن کریم کے اندر قوم صالح کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. قوم صالح کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے کہ جب صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے مطالبہ کیا، صالح علیہ السلام سے آ کر کے مطالبہ کیا کہ چٹان سے وہ کیا نکال دیں، ایک متعین چٹان کی طرف ان کی قوم کے لوگوں نے اشارہ کیا اور یہ مطالبہ کیا کہ اپنے اللہ سے کہو کہ اس چٹان سے، اس مخصوص چٹان سے اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی نکال دے. قوم نے اس چیز کا مطالبہ کیا، اور پھر نہ صرف یہ کہ چٹان کو خاص کر دیا بلکہ اونٹنی کو بھی خاص کر دیا کہ وہ اونٹنی جو اس چٹان سے نکلے وہ فلاں فلاں اور فلاں صفت کی ہو. صالح علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی. اللہ رب العالمین نے اس چٹان کو حکم دیا کہ وہ پھٹ جائے، اس میں شگاف پڑ جائے. شگاف پڑ گیا اور وہاں سے ایک عظیم اونٹنی نکلی. اور وہ اونٹنی ان صفات پر اتری یا ان صفات کو لے کر کے آئی جن صفات پر ہونے کا مطالبہ ان کی قوم نے کیا تھا. یعنی جیسا مطالبہ کیا تھا صالح علیہ السلام کی قوم نے، یعنی قوم ثمود نے، اللہ رب العالمین نے بعین ہی اسی طریقے کی اونٹنی ان کے سامنے چٹان سے نکال دی. اللہ رب العالمین اس سلسلے میں فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 73 میں کہ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کہ قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ رب العالمین کی توحید بجا لاتے ہوئے تنہا اسی کی عبادت کرو، تمہارا اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. تمہارے رب کی طرف سے اس دعوے پر واضح دلیلیں آ چکی ہیں. یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے سامنے عظیم نشانی کے طور پر، تو اس نشانی کو چھوڑے رکھو، اس سے کوئی تعرض نہ کرو.
یہ اللہ کی سرزمین میں گھومتی رہے، چرتی رہے، اور کسی بد ارادے سے، برے ارادے سے اسے ٹچ نہ کریو کہ تمہیں دردناک عذاب دھر دبوچے۔ ان آیات کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم سمود کا یہ معجزہ بیان کیا گیا ہے۔ صالح علیہ السلام جو ان کے نبی تھے قوم سمود کے، ان کے ہاتھوں پر اللہ رب العالمین نے اس معجزے کو ظاہر فرمایا۔ اسی طریقے سے اچھا، اور یہ آپ دیکھیں کہ اس پر معجزے کی تعریف صادق آ رہی ہے یا نہیں صادق آ رہی ہے؟ چٹان کی یعنی شدت آپ جانتے ہیں کہ کتنی سخت، چٹان کتنی سخت ہوتی ہے، پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، اس پتھر کے پیٹ کو چیر کر اس میں سے ایک زیروح، ایک تندرست و توانا اونٹنی کو، اور وہ بھی ان مخصوص صفات کو لیے ہوئے جن صفات پر ہونے کا اس کا مطالبہ کیا گیا تھا، نکالنا، یہ انسان کی سکت اور پہنچ اور فطرت سے ماورا ہے۔ یہ ایک عام طبیعی جو اللہ رب العالمین نے انسان کو قوت دی ہے، یہ اس قوت سے باہر کی چیز ہے۔ تو امر خارق للعادہ ہوا، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اس اعتبار سے انسان کی سکت سے اوپر ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ معجزہ ہوا۔ اور پھر یہ معجزہ یا یہ معاملہ جو ما فوق الفطرت تھا، یہ ظہور پذیر ہوا کس کے ہاتھ پر؟ ایسے شخص کے ہاتھ پر جو نبوت کا دعویٰ کر رہے تھے یا جو نبوت لے کر آئے تھے، یعنی صالح علیہ السلام۔ اچھا، اسی طریقے سے اس معاملے کو یا اس معجزے کا کوئی قوم کی طرف سے جواب نہیں دیا جا سکا، سلامت المعارضہ، اس کا کوئی رد نہیں کیا جا سکا، اس کا کوئی جواب نہیں دیا جا سکا۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو تعریف میں ذکر کی گئی تھی ایک معجزہ کے ہونے کے لیے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس معجزے پر فٹ آ رہی ہیں، اور یہاں سے اس کو معجزہ کہا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے معجزات، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ڈھیر سارے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ آگ جس کو ان کی قوم نے، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جلایا تھا، ایک مدت تک اس کو روشن کیا تھا، بھڑکایا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے ذریعے عذاب دینے کے لیے اور ان کو ہلاک کرنے کے لیے، اور پھر صرف تیار ہی نہیں کیا تھا بلکہ عملی طور پر اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک بھی دیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس آگ کو بردن و سلامن بنا دیا، یعنی ٹھنڈک میں تبدیل کر دیا، اس کی فطرت کو اللہ نے چھین لیا۔ آگ کی فطرت ہوتی ہے جلانا، وہ آگ احراق کے بجائے برد بن گئی، اس کے اندر جو حرارت تھی وہ برودت سے تبدیل ہو گئی، اور برودت بھی زیادہ نہ بڑھ جائے کہ ٹھنڈک کی وجہ سے انسان مر جائے۔ آپ جانتے ہیں ٹھنڈک کا مہینہ ہے، ٹھنڈک اگر بڑھ جاتی ہے تو اس کے ذریعے سے بھی انسان کو اذیت ہو جاتی ہے اور انسان مبتلا آزمائش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، لیکن اس قدر بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ اس ٹھنڈک سے ابراہیم کو اذیت پہنچے۔ آگے اسی لیے کہا بردن و سلامن، یعنی ان کے اوپر سلامتی بن جا، یعنی ایسی ٹھنڈک جو انہیں سکون دے سکے، انہیں کسی طرح کی نہ گرمی کی وجہ سے اذیت ہو اور نہ ٹھنڈک کی بہتات کی وجہ سے وہ اذیت میں مبتلا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے آگ کو بردن اور سلامن بنا دیا۔ یہ ایک معجزہ ہے، اس لیے کہ یہ ایک ما فوق الفطرت چیز ہے جس کا جواب ان کی قوم کی طرف سے نہیں دیا جا سکا، اور یہ جو معجزہ تھا یہ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کی وجہ سے تھا۔ تو اس اعتبار سے اس پر معجزے کی تعریف صادق آتی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو یوں بیان فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر 68 سے لے کر 70 تک کہ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین قلنا یا نار کونی بردا وسلاما على ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا مارو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کر سکنے والے ہو. تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر. ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برا ارادہ کیا، ان کے ساتھ مکاری اور چال بازی کرنے کی کوشش کی، پر ہوا کیا؟ فجعلناہم الاخسرین، ہم نے انہیں ہی ٹوٹا پانے والا بنا دیا، ہم نے ان لوگوں کو ہی ٹوٹا پانے والوں میں سے بنا دیا، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہم نے ان کی قوم کے لوگوں کو ہی بنا دیا. رہے ابراہیم تو ابراہیم کا بال بھی باقا نہیں ہوا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ وعلیٰ نبینا صلاۃ و تسلیم کو عصا عطا فرمایا تھا، جو لاٹھی سانپ میں بدل جایا کرتی تھی، بڑے سے سانپ میں یا اژدہے کی شکل میں جو تبدیل ہو جایا کرتی تھی جب وہ اسے زمین پر پھینکتے تھے. اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 17 سے 21 تک کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. اللہ رب العالمین نے پوچھا کہ موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے رب، یہ میرا ڈنڈا ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، جس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، اور پھر دوسرے بھی کچھ مقاصد ہیں جو اس ڈنڈے سے پورے کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ اسے پھینک مارو. فالقاہا، موسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا، اور جیسے ہی پھینکا ویسے ہی وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. قال خذها ولا تخف، اللہ رب العالمین نے فرمایا اسے پکڑ لو، ڈرو نہیں، ہم اسے پھر ویسے ہی لوٹا دیں گے جیسی وہ تھی. اور اسی واقعے کو دیگر صورتوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر حیۃ تسعیٰ کہا گیا، کہیں پر اس کو جان کہا گیا، کہا کہ کانہا جان، جیسے گویا کہ وہ ایک تیز حرکت کرنے والا سانپ بن گیا. اور کہیں پر اسے ہی اژدہا کہا گیا جب وہ فرعون کے جادوگروں کا معاملہ آیا. وہاں پر جب جادوگروں کے اپنے جادو کو استعمال کرنے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہاں پر قرآن نے تعبیر استعمال کی ہے فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. تو یہ ڈنڈا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے عظیم ڈنڈا تھا، یہ لاٹھی تھی، کہ وہاں ایک بڑا سا اژدہا بن گیا. اتنا بڑا سا اژدہا کہ تفاسیر میں آتا ہے کہ اس کا نچلا جبڑا زمین پر تھا، قصر فرعون کے محل کے نچلے حصے پر تھا، اور اس کا اگلا جبڑا اس کے قصر کی فصیل پر تھا، یعنی اس کے محل کی سب سے اونچی جو دیوار تھی وہاں پر. اور وہ پورا اتنا بڑا سا جو ہے اژدہا جیسا کبھی کسی انسان نے دیکھا نہیں، کبھی تصور نہیں کیا. اور وہ اژدہا اتنے بڑے سائز کا، اتنے بڑے حجم کا، اور اسی تیزی کے ساتھ بڑھا فرعون کی طرف. اب ظاہر سی بات ہے جب اتنے حجم کا تھا تو اس کی رفتار بھی کیا رہی ہوگی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اور حالت یہ ہوئی کہ وہ صاحب جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا کرتے تھے،
ऐसे हड़बड़ाए, ऐसे हड़बड़ाए, ऐसे छटक के अपने तख्त से भागे कि पीछे से लगातार हवा खारिज करते हुए भागे। ये सूरत हाल बन गई थी। कुरान में ये सारी तफसीलात आई हैं, मुफस्सिरीन ने इसको बयान किया है। तो अब आप यहाँ देखें कि एक मामूली डंडा, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने उस डंडे का काम क्या बताया कि जिससे अपनी बकरियों को हाँकते हैं, जिससे वो अपनी बकरियों को पत्ते तोड़ करके देते हैं और इस किस्म की जरूरियात पूरी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर वो बड़ा रहा होगा तो 1 मीटर का रहा होगा। वो उस 1 मीटर की लाठी वो इतना बड़ा अजदहा कैसे बन गया कि फिरौन और फिरौन के सारे दरबारियों को यकलख्त निगलने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। और फिरौन ने हड़बड़ा कर कहा कि अरे मूसा जल्दी पकड़ लो, जो तुम कहोगे वैसा करूंगा, जो कहोगे वो करूंगा, बस इसको पकड़ लो। ये खौफ और दहशत का उस पर आलम तारी हो गया। तो यहां से मैं इस तफसील को इसलिए बतला रहा हूं कि देखिए मौजज़ा कैसे है। अब ये चीज जो है वो इंसान चाहे जिस कदर जोर मार ले अपने तौर पर या अपने जादू के बलबूते पर, जादू तो वो भी पेश कर रहे थे ना। फिरौन के दरबार में जो जादूगर आए थे वो पूरी दुनिया की चुनिंदा चुनिंदा जादूगरों को इकट्ठा किया गया था। बल्कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम मौलाना रईस नदवी, अल्लाह गरीक रहमत करे, वो जिक्र फरमाया करते थे कि फिरौन के दरबार में जो जादूगरों को जमा किया गया था उन जादूगरों में बनारस यानी हिंदुस्तान के शहर बनारस के जादूगर भी वहां गए थे। यानी आप अंदाजा लगाएं कहाँ मिस्र और कहाँ हिंदुस्तान। लेकिन ये कि उस मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए फिरौन ने जो हरकारे दौड़ाए थे, कुरान ने उसकी सूरह शुरा के अंदर तफसील बयान की है कि अपने सारे अकालीम में, अपने सारे खित्ते में उसने हरकारों को दौड़ाया था कि मूसा और हारून का मुकाबला करने के लिए जो बड़े बड़े माहिर चोटी के जादूगरान हैं उनको इकट्ठा किया जाए। और वो बड़े बड़े जादूगरान आए थे और उन सबों ने जो है वो अपना मिल करके जादू पेश किया था। और जादू भी ऐसा वैसा नहीं पेश किया था। अगर यहाँ पर फिरौन हड़बड़ाया है मूसा अलैहिस्सलाम के आसा को देखकर, तो इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी हड़बड़ा चुके थे। इतने हड़बड़ा गए थे, इतने घबरा गए थे कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से वही ना आ गई होती तो मूसा अलैहिस्सलाम को इतना भी होश नहीं था कि इनके पास भी जवाब देने के लिए कोई चीज है। तो वो आलम था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा जब फेंका गया तो उसने यकलख्त उन सारे सांपों को जो जादूगरों ने फेंका था, और जिसके बारे में इब्न कसीर की रिवायत है कि इतनी बड़ी तादाद में थे कि पूरे का पूरा महल भर चुका था, उस मैदान भर चुका था उन सांपों से। और बेचारे मिस्कीन मूसा और हारून अकेले, यानी एक तरफ पूरे जादूगरों की जमात और एक तरफ ये लोग, और वो सब एक साथ बढ़े मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तो ताकत तो उन्होंने भी जोर उन्होंने भी मारा। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका अपने डंडे को अल्लाह ताला के कहने पर, तो फिर यकलख्त मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे ने उन सब को यकबारगी निगल दिया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मौजज़ा मा फौकुल फितरत चीज को कहा जाता है। यानी जादूगरों के ख्वाब ख्याल में ये चीज नहीं थी कि ऐसा उनके जादू का हश्र होगा। और इसीलिए चूंकि वो अपने वक्त के माहिर जादूगरान थे, उनको यकीन हो गया कि ये मामला जादू टोने का नहीं है, ये कोई करतब वर्तब नहीं है, ये कोई आसमानी चीज है। इसीलिए आप कुरान करीम में आप देखते हैं कि जादूगरों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल कर लिया। फौरन वो मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिर बाद में फिरौन ने उनके साथ जो करना था वो किया, और फिर जो तफसीलात उसकी आई हुई है। तो खुलासा ये कि अंबिया किराम का जो मौजज़ा होता है वो अमरे खारिक होता है, यानी मा फौकुल फितरत होता है, और नबी के हाथों पर जाहिर होता है और उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। और ये सारी की सारी चीजें मूसा अलैहिस्सलाम के डंडे वाले मौजज़े पर फिट बैठ रही हैं, जैसे बकिया मौजज़ात पर फिट बैठ रही हैं। इसी तरीके से
موسیٰ अलैहिस्सलाम का ये तन्हा मुआजिज़ा नहीं था। इसी तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम को एक मुआजिज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और अता फरमाया था कि वो अपने हाथ को अपने गिरेबान में डालते थे और जब निकालते थे तो वो चमकता हुआ बाहर आता था। जैसे जैसे चांद चमकता है वैसे उनका हाथ लाइट मारता था, उनका हाथ चमकने लगता था, बगैर किसी बीमारी के, किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि ये मुआजिज़े के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अजीम निशानी के तौर पर, उनकी नबूवत के दलील के तौर पर ऐसा होता था, वरना उन्हें कोई बीमारी लाहिक नहीं थी। कुरान करीम कहता है सूरह ताहा आयत नंबर 22 में कि वद्मुम यदक इला जनाहिक तखरुज बैदा मिन गैरि सूइन आयतन उखरा, कि अपने हाथ को अपने पहलू में समेटो और वो सफेद और चमकदार बन करके निकलेगा बगैर किसी बीमारी के। ये एक और निशानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हारे लिए। ये मूसा अलैहिस्सलाम का मुआजिज़ा था। इसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम का मुआजिज़ा, वो गुधी हुई मिट्टी से या गारे से चिड़ियों की शक्ल बना दिया करते थे और फिर उसमें फूंक मारकर उन्हें चिड़िया बना देते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से। यानी अपने से मिट्टी गोंद कर चिड़िया की शक्ल देते थे और फिर उसमें फूंक मार देते थे और वो हकीकी चिड़िया बन जाया करती थी, जिंदा चिड़िया बन जाया करती थी अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से। इसी तरीके से वो कोढ़ के मर्ज के मरीजों पर हाथ फेर या अंधों पर हाथ फेर दिया करते थे और वो बीना हो जाया करते थे, नाबीना बीना हो जाया करते थे। कोढ़ का मर्ज होता था तो वो शफायाब हो जाया करते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से। मुर्दे जो अपनी कब्रों में होते थे, ईसा अलैहिस्सलाम पुकारते थे, वो अल्लाह के हुक्म से वो ईसा अलैहिस्सलाम की पुकार पर जवाब देते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वइज़ तख़लुक़ु मिनत्तीनी कहैअति त्तैरि बिइज़्नी फतनफ़ुख़ु फ़ीहा फ़तकूनु तैरन बिइज़्नी वतुबरिउल अकमह वल अबरस बिइज़्नी वइज़ तुख़रिजुल मौता बिइज़्नी। सूरह माइदा आयत नंबर 110 में इन मौजज़ात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अजीम मौजज़ा है वो कुरान करीम है। और ये मौजज़ा सारे अंबिया और रसूल को जितने मौजज़ात दिए गए उन तमाम मौजज़ात से अजीम तरीन मौजज़ा है, उन सब मौजज़ों में सबसे बड़ा मौजज़ा है मुतलकन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा आयत नंबर 23 में फरमाया कि वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिन मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, कि अगर तुम शक में हो उस किताब के हवाले से जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, तो उसके मिस्ल एक सूरत ही बना करके ले आओ, और तन्हा ना बना सको तो अपने सारे गवाहों को भी साथ में शामिल कर लो। अल्लाह के अलावा जिन जिन को तुम बुलाना चाहो उन सब को बुला लो। अगर सच्चे हो तो फिर ये काम कर डालो। देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कुरान करीम के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चैलेंज दिया, और ये मौजज़ा की तारीफ में इस चीज़ को आपने पढ़ा, आपको बताया गया कि वो चैलेंज के तौर पर हुआ करता है। तो यहाँ पर चैलेंज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया कि कुरान को अगर अल्लाह का कलाम नहीं मानते, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से इसको मौजज़ा नहीं मानते, तो इस कुरान के मिस्ल सिर्फ एक सूरत, 114 सूरतें अल्लाह ने उतारी, कहा कि एक सूरत इस जैसी बना करके ले आओ, और तन्हा ना बना सको तो अपने यारों मददगारों को भी साथ में शामिल कर लो। लेकिन इसका जवाब नहीं दिया जा सका। मा सलामतिल मुआरदा, कोई इसका तोड़ नहीं पेश कर सके वो लोग।
اور یہاں سے قرآن کریم کو معجزہ کہا گیا۔ اور قرآن کریم یہ عظیم ترین معجزہ ہے۔ سارے انبیاء اور رسول کو جتنے معجزے دیے گئے ان سب میں سب سے بڑا معجزہ ہے یہ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک پھر کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت یہ آخری ملت ہے، لہذا آپ کو جو معجزہ دیا گیا وہ بھی ایسا معجزہ دیا گیا جو ٹیمپریری نہیں تھا، جبکہ بقیہ انبیاء کرام کے جتنے معجزات عطا کیے گئے وہ ٹیمپریری تھے، وہ عارضی تھے، وہ مؤقت تھے، وہ ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے تھے، کیونکہ ان کی نبوت بھی محدد تھی، ایک مخصوص وقت کے لیے مؤقتاً تھی۔ پھر دوسرا نبی آ جایا کرتا تھا، تو جو دوسرا نبی آتا تھا پھر وہ اپنا معجزہ لے کر کے آتا تھا، لیکن چونکہ امت محمدیہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسول کے سلسلے کا خاتمہ فرما دیا، لہذا آپ کو جو معجزہ عطا کیا گیا یہ قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے، اور اس کے بیچ میں یعنی نہ تو کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور نہ ہی اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ آ سکتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم یہ سارے انبیاء اور رسول کو دیے جانے والے معجزوں میں سب سے عظیم اور سب سے افضل اور سب سے برتر معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اسراء آیت نمبر 88 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے جنات اکٹھا ہو لیں، اس بات پر اتفاق کر لیں کہ وہ قرآن کے مثل کلام لے کر آئیں گے، لا یأتون بمثلہ، تو وہ قرآن کے مثل کلام لا ہی نہیں سکتے، گرچہ ان میں کا بعض کا مددگار بھی بن جائے، یعنی وہ تنہا نہ صحیح ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی چاہیں کہ قرآن کریم کا جواب لے کر کے آئیں تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھلا چیلنج ہے، قرآن کریم نے 3 مرحلے میں چیلنج کیا، اور پہلے کہا کہ صاحب قرآن کی طرح کا کوئی کلام لے آؤ، پھر کہا کہ صاحب قرآن نہ لا سکو چلو قرآن کی طرح 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں صرف لے آؤ۔ جب اس میں بھی نہیں ان کا بس چلا تو کہا کہ چھوڑو، تمہارے بس کا روگ نہیں، چلو چھوڑو، اگر تم اللہ کا کلام نہیں مانتے تو صرف ایک صرف ایک صورت لے کر کے آ جاؤ۔ لیکن ایک چپی 1000 چپی، کوئی جواب تینوں مرحلوں میں سے کسی مرحلے میں کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا جا سکا، اور اس طریقے سے قرآن کریم کا چیلنج پورا ہوا ان لوگوں کے درمیان جو اپنے آپ کو فصیح اور بلیغ مانا کرتے تھے، بلکہ فصاحت و بلاغت کا اس قدر غرہ تھا انہیں کہ وہ دنیا کے بقیہ افراد کو جانور سمجھا کرتے تھے، وہ دنیا کے بقیہ لوگوں کو گونگا تصور کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے باقی سارے لوگ وہ چوپایوں کی زبان بولتے ہیں، جس طرح چوپائے ایسی زبان بولتے ہیں جن کو کوئی سمجھ نہیں پاتا، وہ جانوروں کی زبان ہوتی ہے، انسانوں کی زبان تو وہ لوگ بولتے ہیں، فصاحت و بلاغت تو ان کے باپ کی میراث ہے۔ یہ غرہ تھا ان کو اور یہ زام تھا ان کا۔ ان لوگوں کے درمیان قرآن کریم کا یہ چیلنج ہوا، اور تین مرحلوں کا چیلنج ہوا، جن میں سے کسی بھی مرحلے میں ان میں سے کسی کی جرت نہیں ہوئی، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ کوئی اس کے مد مقابل آ سکے۔ اور اس طریقے سے قرآن کریم کا یہ اعجاز، قرآن کریم کا یہ چیلنج قیامت تک کے لیے ان کے درمیان حجت کے طور پر ثابت ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تو قیامت تک باقی رہنے والا تھا۔ کچھ معجزات آپ کو ایسے بھی دیے گئے تھے جو وقتی تھے، جو
باقی نہیں رہ گئے، اور ان میں سے ایک معجزہ تھا شق قمر کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبے پر چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو گیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ رب العالمین نے اس معجزے کا ذکر فرمایا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ اسراء اور معراج ہے کہ راتوں رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کا سفر کرایا گیا، اور بیت المقدس سے پھر براق کے ذریعے سے یا معراج کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے آسمان کی سیر کرائی، اور آسمان میں بھی سارے آسمانوں میں یکے بعد دیگرے چڑھتے گئے، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور پھر وہ سارے واقعات اور وہ ساری تفاصیل جو اس رات میں آسمانوں پر پیش آئی، وہ ساری تفصیلات ہوئیں، اور پھر رات میں پھر بیت المقدس اترے، اور پھر وہاں سے مکہ اپنے گھر واپس آئے۔ یہ جو ایک لمبا سفر ہے اسراء اور معراج جسے کہا جاتا ہے، پہلے اسراء پھر معراج۔ اسراء اسرا یسری اسراء سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے رات کو چلنا، رات کو سفر کرنا، اور یہ رات کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کا ہوا، جو عادتاً کئی ہفتوں کا سفر ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات ہی میں یہاں سے وہاں، ایک رات ہی کے اندر یہاں سے وہاں لے جایا گیا، جبریل امین ساتھ میں لے کر کے گئے، اور پھر بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمان پر اٹھایا گیا، معراج کرائی گئی، اور آپ جانتے ہیں کہ معراج اس زینے کا نام ہے جس زینے پر چڑھ کر کے زمین سے آسمان کا سفر کیا جاتا ہے، اور یہ راستہ بیت المقدس سے ہی آسمان کو جاتا ہے، جس کی تفصیل عقیدۃ طحاویہ کے درس میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں تک گئے، اور پھر معراج کے ذریعے آپ کو آسمان کی سیر کروائی گئی۔ تو یہ معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر معجزات کے ساتھ ساتھ یہ معجزہ بھی آپ کو عطا فرمایا گیا۔ اللہ رب العالمین سورہ اسراء آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ پاک اور برگزیدہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا۔ مسجد اقصی یہ بیت المقدس کو کہا جاتا ہے، اور اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، یعنی دور والی مسجد۔ چونکہ جو 3 متبرک مسجدیں ہیں جن کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے سب سے پہلی مسجد ہے مسجد حرام، جس میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے بقیہ مسجدوں میں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی، جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے دیگر مسجدوں میں۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ مسجد اقصی ہے، جس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور ان 3 بابرکت مسجدوں میں اگر آپ دیکھیں تو مسجد حرام کے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بعد دوسرا نمبر مسجد نبوی کا ہے، جو مسجد حرام سے قریب تھی نسبتاً، یعنی بیت المقدس کے مقابلے میں مسجد نبوی مسجد حرام سے قریب تھی۔ تو مسجد حرام، پھر مسجد نبوی، اور سب سے دور جو مسجد تھی ان 3 مسجدوں میں وہ بیت المقدس ہے، اور اقصی کا معنی دور ہوتا ہے، تو مسجد اقصی یعنی وہ مسجد جو 3 اہم مسجدوں میں سب سے دور واقع ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے اس کو اقصی کہا جاتا ہے، جیسا کہ علماء کرام نے اس کی تفصیل
जिक्र फरमाई है। तो इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस मेराज के किस्से को बयान फरमाया है कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनाम और इकराम के तौर पर मक्के के अंदर जब आप पर काफिया तंग किया जा रहा था, जब खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल हो गया था, जब आपके चचा का अबू तालिब का इंतकाल हो गया था, जब आपका कोई ज़ाहिरी सहारा बाकी नहीं बचा था और कुफ़ार और मुशरिकीन ने नातका बंद कर रखा था, जब मुसलमानों पर ये जिंदगी अजीरन बनकर रह गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे कुफ़ार और मुशरिकीन की अजियत रसानी की वजह से, उस मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये एक अजीम इनाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरमाया और मेराज की जो नेमत थी, जो अजीम इनाम था, इकराम था, उसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर सरफराज फरमाया। तो ये मौजज़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात में से एक अहम मौजज़ा है। तो मौजज़ात का अगर तफसीली बयान किया जाए तो जितने अंबिया और रसूल आए उन सबको मौजज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाए थे और उनमें से बाज़ का जिक्र अल्लाह ने फरमाया, बाज़ का जिक्र नहीं फरमाया, अक्सर का जिक्र नहीं फरमाया। तो मौजज़ात की तादाद बेशुमार है और रसूलों के को जो मौजज़े अता किए गए वो हद और हसर से बाहर है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो मौजज़ात अता किए गए वो बहुत बड़ी तादाद में है। मुतक़द्दिमीन ने इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं। अब बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अकेले मौजज़ात इतनी बड़ी तादाद में दे दिए गए कि जितनी बड़ी तादाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को इतनी तादाद में मौजज़ात अता नहीं किए गए। यहाँ पर आप के सामने सिर्फ मौजज़े की वजाहत के लिए ये मिसाल के तौर पर चंद मौजज़ात का तज़किरा आपके सामने किया गया। अब आइए करामत की तरफ। मौजज़ा और करामत का जिक्र आपके सामने साथ साथ किया गया था। करामत, जैसा कि आपको इससे पहले बताया गया, करामत भी ऐसे मामले को कहा जाता है जो खारिक़ आदत है, जो फितरत के ऊपर की चीज है, आम इंसानी फितरत से मावरा चीज का ज़ुहूर उसको करामत कहते हैं। लेकिन इसमें होता ही है कि जिनके हाथों पर ये चीज जाहिर होती है वो नबूवत का दावा नहीं कर रहे होते हैं और न ही उनका ये अमल नबूवत का कोई मुकद्दमा होता है और ये चीज किसी ऐसे बंदे के हाथ पर जाहिर होती है जो मुत्तकी, परहेजगार और सालेह होता है और सही एतकाद और सही अमल करने वाला बंदा होता है। उसके हाथ पर जो चीज जाहिर होती है उसको करामत कहा जाता है। मा फौकुल फितरत की कैद लगाई गई है, इससे वो आमाल या वो अफ़आल निकल गए जो आम तौर पर हम हमाशुमा के जरिए से होता है। तो हमाशुमा के जरिए से जैद अमर बकर जो काम कर लेते हैं उन कामों में से किसी काम को करामत नहीं कहा जाएगा। करामत होने के लिए जरूरी है कि वो काम मा फौकुल फितरत हो, यानी खारिक़े आदत हो, यानी आम इंसानों की पहुंच से ऊपर की चीज हो, जो इंसान अपनी फितरत के एतबार से अंजाम ना दे सके, ऐसा काम हो, उसी को करामत कहा जाएगा। और करामत के लिए ये भी जरूरी है ध्यान में रहना कि ये जिसके हाथ पर जाहिर होती है वो नबूवत का दावा नहीं कर रहा होता है और दूसरी बात ये कि वो अल्लाह का नेक बंदा होता है और उनकी ये निशानी न तो नबूवत के दावे के साथ जुड़ी हुई होती है और ना ही नबूवत के दावे का मुकद्दमा होती है। नबूवत के दावे का मुकद्दमा इसलिए ये कैद क्यों लगाई गई ताकि अंबिया किराम के हाथ पर जो मौजज़े जाहिर होते हैं उनके नबी बनने से पहले तो वो चीज जो है वो करामत के दायरे से निकल जाए, इसलिए कि वो मौजज़ा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाए जाने से पहले मक्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ रिवायतों में इसको बयान फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मैं गुजरता था और मैं उन पत्थरों को जानता हूं जो मुझे सलाम करते थे। तो पत्थरों का सलाम करना जाहिर सी बात है ये एक मौजज़ा है और ये तब की बात है
जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बनाए गए थे, ये इरहासात थे। तो इस तरह के उमूर को बाहर करने के लिए ज़रूरी है कि करामत की कैद में इस चीज़ को जोड़ा जाए कि करामत जिसके हाथ पर ज़ाहिर हो वो ना तो नबी होने का दावेदार हो और न नबूवत का मुकदमा हो उसकी वो चीज़, और साथ में वो मुत्तकी और परहेजगार हो, ताकि मुत्तकी और परहेजगार की कैद लगाकर जादूगर के हाथ पर जो इस तरह की चीज़ें आती हैं जो बज़ाहिर माफ़ाकुल फितरत लगती हैं, इस तरह की चीज़ों को बाहर कर दिया गया, इसलिए कि वो करामत नहीं कही जाएगी, उसको इस्तिदराज कहा जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया। औलिया किराम के करामात बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहली बात तो ये कि औलिया कौन है, आइए लेकिन औलिया के बारे में गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा करामात पर बात मैं कर लूँ, उसके बाद फिर इस पर आएगी बात कि औलिया हैं कौन। क्या औलिया हम और आप अपनी गली कूचों में जो नंग धड़ंग मलंग देखते हैं ये अल्लाह के वली हैं? जैसा कि आम मिजाज है, अवाम जैसे समझती है कि ये बड़े अल्लाह वाले लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं तो इनको किसी आलूदगी की ज़रूरत नहीं है, ये पहुँचे हुए फ़कीर हैं, लिहाजा इनको न शादी करने की ज़रूरत, न ब्याह करने की ज़रूरत, न कपड़ा पहनने की ज़रूरत, ये हर कैद से आज़ाद हैं। तो क्या विलायत इसे कहा जाता है? क्या ये लोग अल्लाह के वली हैं? उस पर भी इंशाल्लाह मैं बात करूंगा, लेकिन पहले करामत की बात हो जाए ताकि करामत का मजमून मुकम्मल करके फिर वली पर मैं आता हूँ। करामात औलिया बहुत ज्यादा है। औलिया किराम के हाथों पर करामात का ज़ुहूर, इसका तज़किरा साबिक़ा उम्मतों के अंदर भी आया है। उन्हीं में से एक करामत वो है जिसका जिक्र सूरह आले इमरान आयत नंबर 37 में रब्बुल आलमीन ने फरमाया। मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जिक्र करते हुए कुरान कहता है, कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिय्यल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। कि जब जब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलैहि वाला नबीना सलातु व तस्लीम इबादत गाह में आते थे, मरियम जहाँ पर इबादत कर रही होती थी, तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास वो रिज्क को मौजूद पाते थे, नौ बनौ के फल वहाँ पर वो मौजूद पाते थे। वो पूछते उनसे कि ऐ मरियम, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? बाज़ तफसीरों में आता है कि वो फल जो उनके पास हुआ करते थे वो कहीं जाए बगैर बैठे बैठाए मिल जाते थे, तो बैठे बैठाए फलों का उनके पास आ जाना ये अपने आप में एक मौजज़ा है। लेकिन बाज़ तफसीरात में ये मिलता है कि वो फल ऐसे हुआ करते थे जिनका मौसम भी नहीं होता था, जिनका मौसम भी नहीं होता था, बेमौसम के फल उनके पास मौजूद नजर आते थे। तो ये और बड़ी बात हो गई। बहरहाल अगर मौसमी फल भी उनके पास बगैर उनके कहीं जाए हुए और उनके पास पहुंच जाया करते थे तो ये भी मौजज़ा है। लेकिन अगर बेमौसम के फल जो कहीं मौजूद ना हो और वो उनके पास दस्तयाब हो, ये और बहुत ज्यादा बड़ी बात हो गई। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम को ताज्जुब होता था, वो पूछते थे कि ए मरियम, ये कहाँ से तुम्हें हासिल हुए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, मरियम अलैहिस्सलाम जवाब देती थी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से। अब यहाँ पर ये जो मामला मरियम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ ये करामत है, इसलिए कि ये ऐसी चीज है जो मा फौकुल फितरत है या खारिक़े आदत है, ये आम इंसान के बस की बात नहीं है। इस एतबार से ये अम्र खारिक़ लिल आदा है या मा फौकुल फितरत मामला है और मौजज़ा ना होकर करामत है, इसलिए कि मरियम अलैहिस्सलाम ने नबी होने का दावा नहीं किया था और ना ही ये नबी होने का कोई मुकदमा था, बल्कि ये आप जानते हैं कि नबी औरतों में से कोई नहीं आया, तो नबी भी नहीं थी और नबूवत का मुकदमा भी नहीं था। तो फिर लाजमी तौर पर क्या चीज समझ में आई कि वो अल्लाह की वलिया थी, अल्लाह की वलिया थी, और वली के हाथ पर जब ऐसा मामला जाहिर हो जो मा फौकुल फितरत हो तो उसी को करामत कहा जाता है। और फिर वो अल्लाह की नेक बंदी थी, वो बराबर
जैसा कि आपने आयत ही के अंदर देखा कि वो मेहराब के अंदर हमेशा रहा करती थी, यानी इबादत के लिए मखसूस जो जगह थी उस जगह पर वो अपने आप को महसूर करके वहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की लगातार इबादतों में मशगूल रहा करती थी। तो नेक बंदे के हाथ पर नबूवत के दावे के बगैर, नबूवत के मुकदमे के बगैर और मा फौकुल फितरत चीज जाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। और वो सारी की सारी चीजें मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जो मामला हुआ इस पर फिट आ रही हैं, लिहाजा ये करामत है मरियम अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई थी। इसी तरीके से करामात ही के कबील से वो वाक़या है जो अहले कहफ के बारे में कुरान करीम ने जिक्र फरमाया है, और सूरह कहफ के अंदर इस वाक़े को हम और आप हर जुमा को पढ़ते हैं और इस किस्से को अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस किस्से को दोहराने की ज़रूरत है। किस तरीके से वो चंद नौजवान अपने वक्त के हुक्मरां के जुल्म और सितम के सामने उसके शिर्क की दावत पर जबरन अमल करवाने के रवैये से तंग आकर अपनी जान बचाकर भागे थे, गार में जाकर पनाह ले ली थी और वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन पर नीत तारी कर दी और वो 300 साल तक 309 साल तक वो उसी नींद में रहे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नींद से बेदार किया और उनका कुत्ता भी उनके साथ था। वो पूरी तफसील सूरह कहफ के अंदर मौजूद है। तो ये पूरा का पूरा किस्सा जो असहाबे कहफ के साथ पेश आया ये भी करामात औलिया है, इसलिए कि ये जो चीज जो इस पूरे किस्से के अंदर बयान की गई है ये मा फौकुल फितरत चीज है। इस वजह से और नबूवत का या नबूवत का दावा या नबूवत का मुकदमा नहीं था और अल्लाह के नेक बंदों के हाथ पर जाहिर हुआ, इसलिए इसको करामत कहा गया है। तो ये भी एक करामत थी जो असहाबे कहफ के हाथों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जाहिर फरमाई। इसी तरीके से औलिया की करामात में से इस उम्मत मोहम्मदिया में वो करामत है जो उसैद इब्न हुदैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व अर्दा के बारे में साबित है कि वो सूरह कहफ पढ़ रहे थे कि आसमान से छतरी की तरह से कोई चीज उतरी जिसमें चिराग जलते हुए नजर आए, जो फरिश्ते थे और उसैद इब्न हुदैर रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा की क़िरात को सुनने के लिए वो आसमान से उतरे थे। तो ये मौजज़ा ये करामत थी, चूँकि उसैद इब्न हुदैर नेक बंदे थे और इबादत और रियाजत में लगे रहने वाले थे और नबूवत का दावा नहीं था और ना नबूवत के दावे का मुकदमा था और ना ही और फिर ये कि ये ऐसी चीज थी जो मा फौकुल फितरत है या आम आदत से ऊपर की चीज है। तो इस एतबार से ये करामत थी जो उसैद इब्न हुदैर के यहाँ जाहिर हुई। इसी तरीके से सही रिवायात में आता है कि इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने फरिश्ते आकर सलाम किया करते थे, फरिश्ते आकर उनसे सलाम किया करते थे। इसी तरीके से औलिया की करामात के कबील से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान जो वाक़यात पेश आए उनमें से एक वाक़या और है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा ये दोनों एक सेनी में या एक बड़े थाल में खाना खा रहे थे। खाना खा रहे थे कि अचानक वो सेनी या वो बड़ा बर्तन जिसमें खाना खा रहे थे वो अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगा, वो बर्तन अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगा और वो खाना जो उसके अंदर रखा हुआ था वो अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगा। और इसको सलमान फारसी ने और अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों ने इसको सुना। इसी तरीके से एक और करामत का जिक्र मिलता है कि खुबैब इब्न आदी रज़ियल्लाहु अन्हु व अर्दा जो मुश्रिकीन के यहाँ कैदी बन गए थे, तो
जिन्होंने खुबैब को कैद किया था, वो लोग जब खुबैब के पास आते थे तो उनको ताज्जुब होता था कि खुबैब के पास जब वो पहुंचते थे तो देखते थे कि अंगूरों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा पूरा पूरा गुच्छा उनके पास मौजूद रहता था, जबकि अंगूर और मक्के का अल्लाह रखेगा बैर। यानी अंगूर मक्का की चीज नहीं थी, मक्का में फलता भी नहीं था, और खुबैब रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने पूरा गुच्छा उसका वो मौजूद पाते थे जिन लोगों ने उनको कैद किया था। तो ये खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खुबैब इब्न आदी रज़ी अल्लाह अन्हु वारदा के सामने ये जो वाक़या पेश आया था, ये उनकी करामत के तौर पर उसको जिक्र किया है सारे लोगों ने। इसी तरीके से एक और करामत जिक्र की जाती है अला अल हज़रमी रज़ी अल्लाह अन्हु वारदा के हवाले से। वो अपने पूरे लश्कर को लेकर के समंदर पर चल पड़े, समंदर में डाल दिया उन्होंने अपने अपने घोड़ों को, पूरे के पूरे लश्कर ने, और पूरा का पूरा लश्कर समंदर के पार उतर गया और उनके घोड़ों की ज़ैन तक नहीं भीगी। ये मौजज़ा, ये करामत जो है जिक्र की गई है किताबों के अंदर। इसी तरीके से अबू मुस्लिम खौलानी रहमहुल्लाह का एक वाक़या, असवद आनसी की कैद में वो वाक़े हुए। असवद आनसी ने उनको कैद कर लिया। असवद आनसी आप जानते हैं कि ये झूठे मुद्दाइयान नबूवत में से है। तो असवद आनसी ने जब गिरफ्तार किया अबू मुस्लिम खौलानी को तो पूछा, अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम इस बात की गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? काला मा अस्मा, उन्होंने कहा कि मैंने सुना ही नहीं आपने क्या कहा। तब इसने कहा, अतशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या तुम गवाही देते हो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? उन्होंने फौरन कहा हाँ हाँ हाँ। तो उसने आग का हुक्म दिया, कहा कि आग जलाई जाए, और उस आग में अबू मुस्लिम खौलानी को रहमहुल्लाह को फेंक दिया गया। आग में फेंक दिया गया, लेकिन नजारा आंखों ने देखा, ऐसा नजारा जो कयामत तक शायद किसी ने न देखा हो या न देखे। देखा कि अबू मुस्लिम खौलानी रहमहुल्लाह उस आग में आसानी के साथ और पूरे सुकून के साथ खड़े होकर उसमें नमाज पढ़ रहे हैं। वो आग उनके ऊपर बर्द और सलामती बन गई, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बनी थी। इसके अलावा यानी करामात की का जो बाब है वो सीरत और तारीख की किताबों में सही वाक़यात इतने सारे हैं कि इसका इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी तादाद में करामात का तज़किरा मिलता है औलिया किराम के हाथों पर। अब आइए हम इस चीज की थोड़ी सी वजाहत करते हैं कि मौजज़ा और करामत में फर्क क्या है। इसको मैंने बार बार जिक्र किया कि मौजज़े और करामत का बुनियादी फर्क यह है कि मौजज़ा उस शख्स के हाथ पर जाहिर होता है जो नबी होता है, जबकि करामत जिसके हाथ पर जाहिर होती है वो नबूवत का मुद्दई नहीं होता, और न ही उसके हाथों पर जो चीज जाहिर होती है वो नबूवत का मुकदमा होती है। औलिया के हाथ पर जो करामत जाहिर होती है वो करामत उनके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की वजह से उनके हाथ पर जाहिर होती है। जैसा कि इससे पहले बयान किया गया कि करामत नेक लोगों के हाथ पर जाहिर होती है, और नेक लोग वो आम नेक नहीं होते बल्कि आम नेक लोगों के से ज्यादा नेक होते हैं, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा करने वाले लोग होते हैं। जो जितनी ज्यादा इत्तिबा करेगा वो उतना ज्यादा नेक और मुत्तकी होगा। तो इनके हाथों पर जो करामत जाहिर होती है वो इस वजह से कि वो नबी के पक्के मुत्तबे हुआ करते हैं। तो मौजज़ा जो है वो नबी के साथ खास है, और करामत ये वली के साथ होती है। और इन दोनों में जो कदर मुश्तरक है वो है मा फौकुल फितरत चीज का ज़ुहूर। बाज़ उलमा रहमहुल्लाह ने
मुअजिज़ा और करामत को अलग अलग नहीं किया है। उन्होंने कहा कि औलिया किराम के हाथों जो करामात जाहिर होती हैं वो अंबिया किराम के मुअजिज़ात के ज़िम्न ही में शुमार की जाएंगी, इसलिए कि वली के हाथ पर जो करामत जाहिर होती है वो दर हकीकत रसूल की पैरवी करने की वजह से होती है। तो वली की हर करामत ये उस रसूल के मुअजिज़ात में से होती है जिस रसूल का कलमा वली पढ़ रहा होता है। तो इस एतबार से गोया करामत मुअजिज़ा के ताबे है, वो अलग मुस्तकिल कोई अलग चीज नहीं है। बहरहाल मुअजिज़ा और करामत इस एतबार से दोनों अलग अलग चीज हैं। इस्तिलाही तौर पर ये अल्फाज कुरान और सुन्नत के अंदर तो मौजूद नहीं है, लेकिन इस चीज को जो है बाद के उलमा ने इसको इस्तिलाही तौर पर इस पर इत्तेफाक किया है और मजमून के एतबार से ये चीज ज्यादा अनसब लग रही है जो आपके सामने बयान की गई। अब यहाँ पर एक चीज ये है कि अंबिया किराम के मुअजिज़ात और औलिया के करामात पर ईमान लाने का हुक्म क्या है, इसका हुक्म क्या है, इस पर ईमान लाने का हुक्म क्या है। कहते हैं कि अंबिया के मुअजिज़ात और औलिया के करामात, इन पर ईमान लाना ये ईमान के उसूल में से एक अहम असल है जिस पर किताब और सुन्नत के नुसूस ने दिलालत कर रखी है, किताब और सुन्नत के नुसूस की दिलालत मौजूद है और वाक़या उसकी शहादत देता है। यानी न सिर्फ ये कि किताब और सुन्नत की दलीलें उस पर मुतवफ़िर हैं बल्कि वाक़या भी उसकी शहादत देता है। लिहाजा हर मुसलमान पर वाजिब है कि इसके सही होने का एतक़ाद रखे और इस बात का एतक़ाद रखे कि ये दोनों चीज़ें हक़ हैं। अगर इसमें से किसी चीज़ को झुटलाता है या इसमें से किसी चीज़ का इनकार करता है तो गोया नुसूस का इनकार करना है और जो चीज़ वाक़े और मशहूद है, जो देखी जा रही है, जिसको प्रैक्टिकल में जिसका मुशाहदा किया जा रहा है, ऐसी चीज़ का इनकार इससे लाजिम आएगा। जी, अब आइए ये देखते हैं कि वली किसे कहा जाता है और इसके बाद इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेट लूंगा मैं। उसके बाद फिर अगले दर्स में इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी। वली और विलाया इस्लाम के अंदर किसे कहते हैं? विलाया ये अदावत का अपोजिट है, अदावत का जिद है। अदावत का माना दुश्मनी और विलायत का माना मोहब्बत और नज़दीकी, कुर्ब, अल महब्बा वल कुर्ब। और अदावत ये बुग़्ज़ और बौद के माने में, दुश्मनी और दूरी के माने में। और मोहब्बा और कुर्ब यानी दोस्ती और नज़दीकी। तो विलाया ये दोस्ती और नज़दीकी के मानी में है और इसका अपोजिट क्या आता है? अदावत यानी दुश्मनी और दूरी। विलाया इस्तिलाह में कहा जाता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी करके। तो कुर्ब का माना, नज़दीकी का माना यहाँ पर आप देखते हैं कि मौजूद है। शरीयत में वली वो है जिसके अंदर दो चीज़ें, दो सिफतें इकट्ठा पाई जाएं। सबसे पहली सिफत ईमान और दूसरी सिफत तक़वा। और ये कुरान ने इसकी तफसीर इसकी तारीफ को बयान कर दिया है। सूरह यूनुस आयत नंबर 62 और 63 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आगाह रहो, अल्लाह के वली वो हैं जिन पर न कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे, और ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और तक़वा शिआर हैं। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने वलियों की पहचान दो सिफतों से की है। पहली सिफत ये कि वो साहिब ईमान है और दूसरी सिफत ये कि वो साहिब तक़वा है। औलिया भी जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब जिसको जितना मिलेगा वो उतना बड़ा वली होगा। तो औलिया जब कहा जाता है तो औलिया का मतलब ये नहीं कि सब किसी एक खास
दर्जे पर सारे के सारे औलिया हैं, बल्कि उनके दर्जात के अंदर तफावुत है, वो घटते और उनका दर्जा घटता और बढ़ता रहता है। अलग अलग कैटेगरीज उनकी हैं। अल्लाह के औलिया अल्लाह पर ईमान रखने वाले और मुत्तकी लोग हैं, जैसा कि आपने अभी आयत में देखा। तो बंदे का ईमान और बंदे का तकवा जूं जूं फजूं होता जाएगा, तू तू विलायत में उसका दर्जा बुलंद होता जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की विलायत ज्यादा कामिल उस शख्स की होगी जिसका ईमान ज्यादा मुकम्मल और जिसका तकवा ज्यादा मुकम्मल होगा। तो लोग अल्लाह की विलायत के बाब में अलग अलग दर्जात पर हैं। जैसे उनके दर्जात ईमान और तकवा के बारे में है, वैसे ही उनके मकामात विलायत के बाब में है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के सबसे अफजल औलिया अल्लाह के अंबिया हैं। अल्लाह के जो बरगुज़ीदा अंबिया किराम हैं, वो अल्लाह के सबसे अफजल औलिया हैं। और अंबिया किराम में भी सबसे अफजल औलिया कौन है? जो सबसे अफजल अंबिया हैं। और वो कौन है? अंबिया में सबसे अफजल वो हैं जो अल्लाह के नबी होने के साथ साथ अल्लाह के रसूल भी हैं। यानी आम क्या कहा कि अल्लाह के वली जो सबसे अफजल जो है वो अंबिया हैं, और अंबियाओं में सबसे अफजल वो हैं जो अंबिया होने के साथ साथ अल्लाह के रसूल भी हैं। और अल्लाह के रसूलों में सबसे अफजल 5 हैं जिनको उलुल आज़्म रसूल कहा जाता है। जो कौन है? नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका जिक्र कुरान करीम की सूरह अहज़ाब के अंदर किया गया है। वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। तो ये 5 अंबिया जिनका 5 रसूल जिनका जिक्र इस आयत करीमा में किया गया है, ये रसूलों में से सबसे अफजल, सबसे बरतर, सबसे आजम है। अब इन 5 रसूलों में दर्जात के एतबार से कौन कहां पर है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, किसी का इख्तिलाफ नहीं कि इन 5 में सबसे अफजल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और उनके बाद दूसरे नंबर पे इन 5 उलुल आज़्म रसूलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद है। यानी इन 5 उलुल आज़्म रसूलों में सबसे आला दर्जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और उसके बाद दूसरा नंबर इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। अब उसके बाद बचे 3 रसूल, नूह, मूसा और ईसा अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम। इन तीनों में कौन अफजल कौन मफजूल, इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल जिक्र किए जाते हैं। इन तीनों के अंदर कैटेगरी बनाने में या उनको दर्जा देने में, रुतबा देने में उलमा की राय अलग अलग है, उसमें इख्तिलाफ है। तो उनको हम यहाँ पर रहने दें। मुत्तफक चीज़ ये है कि 5 उलुल आज़्म रसूलों में सबसे अफजल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाकी रह गए हज़रत नूह, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा। इन तीनों में कौन किससे अफजल है, इसके बारे में अलग अलग अक़वाल जिक्र किए गए हैं, और इसी वजह से उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह के औलिया की किस्में कितनी हैं? कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के औलिया की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है साबिकीन मुक़र्रबीन और दूसरी किस्म है अस्हाब यमीन मुक़तसिदीन। 2 किस्में हैं अल्लाह के औलिया की। पहली किस्म जो सबसे आला, सबसे अफजल है, वो है साबिकीन मुक़र्रबीन, सबकत करने वाले, दूसरों से आगे बढ़ जाने वाले और अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कर दिए गए लोग। और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो दाएं वाले लोग,
और ये वो लोग हैं जो दरमियानी दर्जे के लोग हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको मुताद्दिद जगहों में कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया है। सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया लैसा लिवक़अतिहा कादिबा ख़ाफ़िदतुर राफ़िआ इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअम मुंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा वस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नाईम। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की तीन कैटेगरी की गई, अस्हाबुल यमीन, उसके बाद अस्हाबुल शिमाल और उसके बाद साबिकून मुक़र्रबून जिसको कहा गया। तो तीन असनाफ लोगों की जिक्र की गई। इनमें से एक सिंफ वो है, एक किस्म वो है जो जहन्नमी है, जिनको जहन्नम में जिनका जाना मुकद्दर है, और वो कौन है? अस्हाबुश शिमाल, जो बाएं वाले हैं। तो बाएं वालों का मुकद्दर जहन्नम है। और इन तीन किस्मों में से दो किस्म अहले जन्नत की है। पहली किस्म अस्हाबुल यमीन और दूसरी किस्म, यानी तरतीब जो है जिक्र की गई सूरत में उसके एतबार से पहले जिक्र किया गया अस्हाब जन्नत की जो दो किस्में हैं उनमें से पहले जिक्र किया गया है अस्हाबुल यमीन को, और उसके बाद जिक्र किया गया है अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून, साबिकून अल मुक़र्रबून को। तो ये दो सिंफ जो है वो जन्नतियों की है, अस्हाब यमीन और साबिकीन मुक़र्रबीन। और इन्हीं दोनों को सूरह वाक़िया आयत नंबर 88 से 91 तक इनको फिर जिक्र किया गया है। वहां फरमाया अल्लाह ताला ने, फ़अम्मा इन कान मिनल मुक़र्रबीन फ़रौहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम व अम्मा इन कान मिन अस्हाबिल यमीन फ़सलामुन लक मिन अस्हाबिल यमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों किस्मों के अमल को जिक्र फरमाया है उस मशहूर हदीस में जो हदीसुल औलिया के नाम से मशहूर है, और वो हदीस कुदसी है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत करते हैं। इमाम बुखारी ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्ज़ा के तरीक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रिवायत को जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी मोल ली तो मैंने उससे जंग का ऐलान कर दिया। मेरा बंदा किसी चीज को लेकर मुझसे करीब नहीं होता, उस चीज से ज्यादा बंदा मुझसे किसी चीज को करके करीब नहीं होता जो ज्यादा महबूब हो मेरे नजदीक उस चीज से जो मैंने उसके ऊपर फर्ज की है। और बराबर मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है नवाफिल के जरिए से, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। और जब मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिसके जरिए से वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिनके जरिए से वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिनके जरिए से वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिसके जरिए से वो चलता है। अगर वो मुझसे सवाल कर ले तो यकीनन मैं उसको अता करूंगा, अगर मुझसे वो पनाह तलब करे तो यकीनन मैं उसको पनाह दूंगा। ये रिवायत हदीस औलिया के नाम से मशहूर है। जैसा कि आपको बताया गया कि ये सही बुखारी 6502 नंबर की हदीस है, बिल्कुल सही रिवायत है। तो अबरार जो अस्हाबुल यमीन हैं यही मुतक़र्रब इल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करते हैं फ़राइज़ को अदा करके। ये लोग वो हैं जो उन सारे कामों को अंजाम देते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके ऊपर वाजिब करार दे रखा है, और उन तमाम चीज़ों से किनारा कश रहते हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दे रखा है। हाँ, बस ये है कि वो इसी पर इक्तिफा करते हैं, वो अपने
आपको उन चीजों के करने का मुकल्लफ नहीं करते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज तो नहीं की हैं लेकिन मुस्तहब हैं, मंदूब हैं। अच्छा, ऐसे ही बाज मुबाह चीजें जो आ, होती हैं उनको भी वो अंजाम देते हैं और उससे वो रुक नहीं पाते। तो ये कौन लोग हैं? ये असहाब यमीन है, ये असहाब यमीन है। और साबिकून मुकर्रबून कौन है? जो फराइज को अदा करते हैं, हराम चीजों से बचते हैं और साथ साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए उन चीजों को करते हैं जो अल्लाह ताला ने इनके ऊपर वाजिब नहीं की हैं, यानी नवाफिल को अदा करते हैं, मुस्तहब्बात का एहतमाम करते हैं, मंदूबात का एहतमाम करते हैं और मुबाह चीजों से अपने आप को रोकते हैं, जो मकरूह चीजें हैं उनसे अपने आप को रोकते हैं। तो जब ये अपनी पूरी सकत लगाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत और फरमाबरदारी के काम करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इनका मुहाफिज बन जाता है। और जैसा कि जिक्र किया गया कि मैं उनका कान बन जाता हूँ, उनके हाथ बन जाता हूँ, उनका पैर बन जाता हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उनकी हिफाजत करता है उनके सारे आज़ाए रईसा के हवाले से। यहाँ पर इस तफसील की रोशनी में आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि अल्लाह के औलिया वो किसी खास पोशाक के पहनने वालों को नहीं, वालों के साथ खास नहीं है। औलिया अल्लाह किसी खास ड्रेस के पहन लेने वालों का नाम नहीं है या लिबासों को खैरबाद कह देने वालों का नाम नहीं है, बल्कि उसके बरअक्स ये उन लोगों का नाम है जो आम लोगों के मुकाबले में नेकी के काम को और ज्यादा तादाद में और ज्यादा बेहतर कैफियत में अदा करने का एहतमाम करते हैं। इस तफसील से आपको ये बात समझ में आ गई। आम लोगों से वो किसी चीज में अलग नहीं होते बज़ाहिर, न लिबास में, न अपनी हयात कज़ाई में या अपने किसी खास रंग ढंग में, वो बाकी लोगों से किसी चीज में अलग नहीं होते। ना ही उनकी ऐसी कोई पहचान है कि वो अपना सर मुड़ा करके रखें या चोटी या सर के बाल इतने लंबे कर लें कि वो चोटी लगा करके, चोटी बांध करके अपने सरों को रखें। ये सब जो चीजें हैं ये औलिया की पहचान नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखें, इसकी वजाहत कर देना जरूरी है। इसी तरीके से औलिया के हवाले से इस चीज की वजाहत भी कर देनी जरूरी है कि औलिया, अंबिया किराम के बाद जो औलिया हैं वो चाहे जितने नेक हो जाएं, चाहे तकवा और तहारत के जिस भी मकाम को छू लें, लेकिन उनके लिए इस्मत नहीं है, यानी वो मासूम अनिल खता नहीं है। इस चीज को ज़हन में रखना बहुत जरूरी है। अंबिया किराम के बाद, अंबिया किराम के अलावा आम उम्मतियों में से जो लोग तकवा और तहारत में आगे बढ़कर विलायत के आला मकाम को पा लेते हैं, उनके आला मकाम को पा लेने का कतान ये मतलब नहीं है कि वो लोग मासूम अनिल खता हो गए। वो मासूम अनिल खता नहीं होते, ना ही वो गैब जानते हैं और ना ही वो अपने तौर पर अल्लाह की मखलूक में किसी किस्म का तसर्रुफ कर सकते हैं, न किसी को रोजी दे सकते हैं, न लोगों को अपनी ताजीम की तरफ वो लोग बुलाते हैं। जो हकीकत में अल्लाह के वली होते हैं वो लोगों को अपनी ताजीम के लिए उभारते नहीं है कि मेरी ताजीम करो, या लोगों के माल नहीं तलब करते कि मैं अल्लाह का वली हूं, लाला करके नजराने पेश करो, मेरी बारगाह में नजराने पेश करो। तो ये जो अल्लाह के हकीकी वली होते हैं वो ये सब चीजें नहीं करते। जो इस तरह की किसी भी चीज का इर्तिकाब करता है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता, बल्कि वो कज़्ज़ाब है, वो अफ़ाक है, वो शैतान का वली है, वो अल्लाह का वली नहीं है, वो सबसे बड़ा झूठा है।
अब इस तरीके से हमने रसूलों पर ईमान का जो रुकन था ईमान के अरकान में से, उस पर अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर ली। अब ईमान के अरकान में से यौम आखिरत पर ईमान और तकदीर के खैर व शर पर ईमान, ये दो रुकन बाकी रह गया है। तो इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में ईमान बिल यौमिल आखिर पर का जो रुकन है, ईमान बिल यौमिल आखिर का जो रुकन है, इस पर अपनी गुफ्तगू शुरू करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें बताई गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन पर उनको समझने और उन पर कारबंद रहने और उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को अपना वली बनाए, अपने औलिया में हमें शुमार करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हश्र नबिय्यीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन के साथ फरमाए। हादा व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।